अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इल्लीगल वे में हज किस तरीके से कराया जाता है, डंकी प्रोसेस में हज किस तरीके से कराया जाता है, क्या इस तरीके के हज करने में आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और इस तरीके से हज करने के बारे में शरीयत क्या कहती है। अगर आपको हज करने में जो परेशानियां और तकलीफें होंगी, क्या आप उन तकलीफों और उन परेशानियों को बर्दाश्त कर सकते हो क्या नहीं, ये पूरा प्रोसेस आज मैं आपके सामने रखूंगा। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों और मेरी बहनों, वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसलिए पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि अगर इस वीडियो की वजह से अगर आपको तकलीफ पहुंचती है, परेशानी होती है, आपका दिल दुखता है, तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बट ये बताना इस वजह से भी ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में लोग स्कैमर से, घपला करने वालों से, परेशान करने वालों से बचे रहे। आज लोग हज और उम्रे में बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रहे हैं और इससे कौम का नुकसान हो रहा है, कौम के लोग ही कर रहे हैं और कौम का ही नुकसान हो रहा है। तो तमाम चीज़ें उजागर करना आप लोगों के सामने ज़रूरी है, ताकि आप लोग अवेयर रहे, ताकि आप लोग मोहतात अंदाज में आपके मामलात को करें। तो आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, हज जो है ये एक बुनियादी फ़र्ज है, जैसा बुनियाद इस्लाम अला खम्स, इनके इस्लाम की बुनियादें 5 चीज़ों में, जिसमें से हज एक फ़र्ज है। अगर आप मालिक निसाब या अगर आपके पास पैसा है, माल है, अल्लाह ने आपको जहाँ जलाल दिया है, अगर अल्लाह ने आपको मालिक निसाब बनाया है, तो आप पर हज फ़र्ज है। कई सारी कैटेगरी से, कई सारी उसके अंदर शर्तें हैं कि आपके पास जाने का किराया हो, हज को जाने का, आपके बिहाफ में जितने दिन आप वहाँ पर रहेंगे, आपका घर दार अच्छे से चल सके, उतनी रकम आपके पास मौजूद हो, रास्ते का मामून होना शर्त है। इसी तरीके से बगैर महरम की कोई औरत जा रही है तो उसके साथ महरम का होना शर्त है। तो बहुत सारी शर्तें शरीयत में कही गई है। अब हम मसाइल पे नहीं जाएंगे, बट आज जो प्रोसेस हो रहा है कि हर एक आदमी चाहता है कि किस तरीके से आसानी के साथ, सहूलत के साथ और सस्ता हज हो, और इसी को देखते हुए स्कैमर लोग फायदा उठाते हैं कि जब आदमी सस्ते की तरफ जाता है तो स्कैमर लोग उसको लपकते हैं, उन पर टूट पड़ते हैं और उनके पैसे लेकर या तो गायब हो जाते हैं या तो उनके पैसे को रोलिंग करके इस्तेमाल कर कई टाइम के बाद उनको लौटा देते हैं। समझना ज़रूरी है कि पहले हज जब किया जाता था तो उस टाइमिंग का रूल ये था कि आदमी हज का इरादा करते थे, पैदल, ऊँटों पे, गाड़ियों पर, सवारियों पर जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलते गया वैसे वैसे कंट्रियों ने अपनी अपनी हदूदें और मुल्कों ने अपनी अपनी हदूदों को तय किया, जिसको हम सरहदें कहते हैं। एक सरहद से दूसरी सरहद की तरफ अगर आपको जाना है तो आज की तारीख में आपको एक पेपर लेना पड़ता है, पेपर जिसको कहते हैं वीज़ा। अब ये वीज़ा अलग अलग तरीके के होते हैं। ये वीज़ा आपका टूरिस्ट का भी हो सकता है, ये वीज़ा आपका घूमने का भी हो सकता है, ये वीज़ा आपका बिजनेस का भी हो सकता है, और स्पेसिफिक अगर किसी काम के लिए आप जा रहे हो तो ये वीज़ा उसका भी हो सकता है, ये वीज़ा फैमिली विजिट का भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके के, अलग अलग कैटेगरी के वीज़ा इन्होंने तय किए। जो जो काम आगे बढ़ते गया, हर एक कंट्री ये चाहती है कि इनके सिटीजन्स को, इनके रहने वालों को, इनके बाशिंदों को तकलीफ ना हो। इंडियन गवर्नमेंट भी इस तरीके से ख़्वाह है कि भाई हमारे लोगों को तकलीफ ना हो, और सऊदी गवर्नमेंट भी इस तरीके का अमल करना चाहती है कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो भी यहाँ पर आने के बाद ना फंसे। तो कंट्रियों ने क्या किया कि उन्होंने हिफाजती इक़दाम के लिए, हिफाजती किस तरीके से इंतज़ाम हो सके, हज के अंदर कैपेसिटी अगर 30 लाख की है, 20 लाख की, उसी एतबार से इन्होंने हर एक कंट्री को स्पेसिफिक कोटा दिया। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसको बायलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट के अंदर सऊदी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का कोटा देती है। अब इंडियन गवर्नमेंट इसमें से 70 से 75% कोटा अपने पास रखती है और 25 से 30% पीटीओस को देती है, जिसको प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स कहते हैं। अब गवर्नमेंट का जो कोटा होता है, आपको गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना होता है। जब आप गवर्नमेंट के पास अप्लाई करते हो तो गवर्नमेंट आपकी सीट रिजर्व हुई या नहीं हुई, गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है। अगर आप तय हुए तो आप जा सकते हो, अगर आप तय नहीं हुए लेकिन आपके दिल में तमन्ना है कि भाई मुझे जाना है, शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, जल्दी जाकर जल्दी आना है, नज़दीक रहना है, बहुत सारी हर इंसान की कंडीशंस होती है, तो उसके लिए एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर का एक ऑप्शन रखा गया है। अब क्योंकि ये मुट्ठी भर है, पूरे मुल्क में तकरीबन 750 से 800 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स है, ये बात आप बिल्कुल समझे। और अगर मैं कहूँ सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 1000 से ज्यादा टूर है,
تو اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کون سے ٹور آپریٹر کے ساتھ جانا ہے, کون سے پی ٹی اوز کے ساتھ جانا ہے. ہو یہی رہا ہے کہ آپ لوگ سستے کے چکر میں لوگوں سے جڑ تو رہے ہیں, ان کے کام کا طریقہ اچھا ہے, ان کے کام کا انداز اچھا ہے, ان کی سروس اچھی ہے, سب چیز اپڈیٹ ہے, لیکن کیا آپ نے پیسے دینے سے پہلے ان کے پاس لائسنس کو چیک کیا؟ کیا آپ نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ جو حج لائسنس پہ ہمیں لے جا رہے ہیں کیا وہ آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں؟ اب اسکیمر لوگ کرتے کیا ہے؟ حال فی الحال کے اندر میرے پاس کچھ لوگ آئے, میں ابھی کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے, تقریباً 1 ہفتہ یا 10 دن پرانی. یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت مجھے کیوں محسوس ہوئی وہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اتنے پیسے ایک شخص لے رہا ہے, اور انہوں نے مجھے ویزا کی کاپی بتائی. اب ویزا کی کاپی جب میں نے چیک کیا تو وہ ویزا تھا ٹورسٹ ویزا. آپ یقین جانے وہ ویزا تھا ٹورسٹ ویزا. ٹورسٹ ویزا پہ آپ حج نہیں کر سکتے ہو, یہ بات سمجھے. آپ اگر کوئی پی ٹی اوز کے پاس لائسنس ہے تو اس کے پاس جو ویزا لگے گا اس پہ حج لکھا ہوگا, موسم الحج, حج کا موسم, حج کا سیزن. آپ حج ویزا پہ آپ جائیں, حج 2024 پر ہی آپ کو جانا ہے. اگر آپ سیاحت کے ویزا پہ جائیں گے, اگر آپ بزنس کے ویزا پہ جائیں گے تو وہ حج آپ کا قابل قبول نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو اس کا جرمانہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. آپ لائف ٹائم آپ سعودی میں داخل نہیں ہو سکتے, اور جرمانہ اور سجن اور جیل الگ سے ہوں گی. میں اس کے پاس اس ٹاپک پہ بھی آؤں گا. ہو یہ رہا ہے کہ لوگ آپ سے ایک رقم لے رہے ہیں اور آپ کو بامبے یا دلی, آج ٹورسٹ ویزا کے لیے آپ کو دلی جانا پڑ رہا ہے یا بامبے جانا پڑ رہا ہے, تو وی ایف ایکس میں آپ کو بھیجا جائے گا, وہاں سے آپ کو ایک ٹورسٹ ویزا نکال کر لیں گے, اور وہ یہ کہیں گے کہ بھائی سال بھر کا یہ ویزا ہے, آپ اس ویزا پہ آپ حج بھی کر سکتے ہو, اور آپ کو حج کے سیزن سے پہلے لے جائیں گے یا حج کے سیزن کے قریب لے جائیں گے. حج سے پہلے 30 دن 25 دن پہلے جب تک عمرہ ویزا کی انٹری شروع ہے تب تک آپ کو لے جائیں گے, آپ کو وہاں پہ رکھیں گے, اور انلیگل وے میں جس طریقے سے یہاں پر انلیگل کام چلتا ہے, ہو سکتا ہے ویسا ہی انلیگل کام سعودی میں بھی ہو, اور سعودی میں بھی معلم لوگ آپ کو آئی کارڈ تو دیں گے, لیکن آپ کے پاس کوئی پرسنل جو آئی کارڈ ہوتا ہے, جو خیمے کا آئی کارڈ ہوتا ہے, جو عرفات کا آئی کارڈ ہوتا ہے, وہ نہیں ملتا ہے. جب بھی کوئی شرطا آئے گا تو آپ کو اس ٹرین سے اس ٹرین میں بھاگنا پڑے گا, اس خیمے سے اس خیمے میں بھاگنا پڑے گا. یہ انلیگل ہے. آپ کو مینا میں انٹری تو ملیں گی, لیکن پراپر طریقے سے آپ مینا کے شیئر ہولڈر نہیں ہوں گے. اس وقت آپ شیئر ہولڈر ہوگے جب آپ پراپر طریقے سے حج ویزا پہ جائے, معلم کے پاس آپ کا اندراج ہوگا. ہر ایک معلم آپ کو 2 سے 3 کارڈ دیں گے. جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان کو جو مینا کے خیمے کے 2 3 کارڈ ملتے ہیں, جس میں مینا کا ایک کارڈ ہوتا ہے, عرفات کا ایک کارڈ ہوتا ہے, آپ کے خیمے کا ایک کارڈ ہوتا ہے. تو یہ تمام کارڈ یہ معلم کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, اور ایک چیز وزارت الحج میں یعنی منسٹری آف حج اینڈ عمرہ میں نوند ہوتی ہے. کوئی اگر شخص یہ سوچے کہ بھئی یہ نوند نہیں ہوتی ہے, آنے والے ٹائم میں باقاعدہ تھم کا باقاعدہ بیریکیڈ لگنے والے ہیں. یہ بات آ رہی ہے کہ جہاں پر انٹری پوائنٹ ہے وہاں پر باقاعدہ آپ کا تھم, کیونکہ یہاں سے جاتے ٹائم پر آپ امیگریشن میں جو تھم دیں گے وہی تھم وہاں پہ آپ کا دکھیں گا. جو ویزا آپ نے اگر حج کا لیا ہے, آپ کے تھم میں حج ویزا ہے تو آپ کو انٹری. اگر آپ نے حج ویزا نہیں لیا ہے, آپ نے ٹورسٹ ویزا لیا اور اگر آپ انٹری کر رہے ہو تو آپ کو پکڑا جائے گا اور سیدھا اندر ٹھوسا جائے گا. تو جو لوگ اس طریقے کا حج کرنے جا رہے وہ بی اویئر, وہ بالکل محتاط رہے. دیکھیے لوگ اپنا مال بنانے کے لیے کچھ بھی کر رہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے, کچھ نہیں. قرب قیامت کا دور ہے, آپ زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر حج فرض ہے. میں آپ لوگوں سے میری بالکل ادباً درخواست یہ رہیں گی کہ شریعت نے بھی آپ کو اس وقت تک مکلف نہیں بنایا جب تک وہ چیز آپ کے بس کی نہ ہو. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو شریعت نے آپ کو حج آپ کے لیے طے ہی نہیں. آپ بولیں کہ میرے پاس مال تھوڑا سا ہے لیکن حج میں پورا کروں گا, لیکن شریعت نے جب آپ کو مکلف بنایا نہیں تو آپ کیوں اس جھمیلے میں پڑ رہے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو لیگل وے میں جائے, کوئی ایسی تکلیف آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کو نہ ہو. اگر آپ کو سجن میں یا اگر جیل میں ڈال دیا جائے تو اس کا بھگتان کس کو بھگتنا پڑے گا؟ آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا. اس میں آپ پریشان ہوں گے, آپ کے اہل خانہ پریشان ہوں گے, آپ کی فیملی پریشان ہوں گے. تو اس کے لیے آپ اس طریقے کا کام نہ کریں. اب ہوتا کیسا ہے کہ یہاں سے ویزا تو آپ کا ٹورسٹ ویزا لگا دیا, اب یہاں سے لے کے کیسے جائیں گے؟ جدہ تو اتر نہیں سکتے. اگر آپ موسم الحج میں جا رہے ہو تو آپ کو یہاں سے طائف لے کر جائیں گے, تو ریاض لے کے جائیں گے, بائی روڈ آپ کو طائف لائیں گے, طائف سے کرن المنازل سے آپ کو بالکل صحراؤں میں سے اور پہاڑوں کے بیچ میں سے لایا جائیں گے. کئی ساری ایسی رپورٹیں بھی ہے جس کو میں اس وقت ڈسکلوز نہیں کر سکتا کہ 5-10 کلومیٹر لوگوں نے صحراؤں میں جنگلوں میں چلے. جو بس ہوتی ہے نا, بس
जो छोटी 10 सीट की 5 सीट की बस होती है, सीट निकाल कर नीचे बिठाया जाता है और उसके ऊपर सीटें रखी जाती है, इस तरीके से दर्शाया जाता है कि गाड़ी में कोई नहीं है और आपको चेक पोस्ट पास कराया जाता है। ये इलीगल नहीं तो क्या है मेरे भाइयों? जिस तरीके से यूरोप के अंदर लोग यूएस में, यूके में घुसने के लिए जो अमल करते हैं वही अमल यहाँ पे भी किया जाता है। इसी वजह से ये तो इलीगल है। तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरखास्त करूंगा, देखिए अगर थोड़ा माल कम है तो थोड़ा इंतजार करें। इस साल नहीं, आप अगले साल ट्राई करें, अगले साल नहीं उसके अगले साल ट्राई करें। अल्लाह ने ताकत दी है। देखिए आपका अगर हज आपके मुकद्दर में है, आपकी लब्बैक कबूल है, तो अल्लाह किसी भी सूरत में आपको बुलाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी गैर लाजिम चीज को अपने ऊपर बिल्कुल लाजिम कर ले और वो लाजिम मलजूम के चक्कर में आप परेशान हो। जिस तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ फी नफ्सी आपका हज होगा या नहीं होगा, फी नफ्सी आपका हज होगा, लेकिन हज के पहले का जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं उसमें आप गुनहगार होंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप जब हज का इरादा कर रहे हो तो आप पूरा देखिए हुकूमत ने बहुत सारी गाइडलाइन भी अभी जारी की है। गाइडलाइन इस तरीके से जारी की है कि आप जब हज को जा रहे हो तो पूरा के पूरा हुकूमत की तरफ जीएसटी भी जमा होता है, टीसीएस भी जमा होता है। आप लाजिम मलजूम की तरीके से काम करें ना, आप पूरा जीएसटी भी दे, टीसीएस भी दे, जो हुकूमत की गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन को फॉलो करें। और एक बात याद रखिए, हज की अमाउंट पूरी की पूरी वाइट में देने की कोशिश करें। आप जितना आप वाइट में व्यवहार करेंगे उतना आपके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है। तो कोई चू चरा नहीं करेगा। आप जिस भी टूर से जा रहे उसी टूर को आप चेक बना कर दे, उसी टूर के साथ आप ट्रैवल करें। साथियों बातें तो बहुत है, लेकिन चीज़ें ये है कि एक वीडियो में इन तमाम चीज़ों को समेटना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कुछ और चीज़ें जाननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कहें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उन चीज़ों पे भी नज़र डालने की। और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अगर कुछ लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचेगा तो हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब करे। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन एक मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस किया करें। शुक्रिया।